ميتي معاكم حتى للأربعة متاع العشية وباش نحكيو على ميتي آخر كيما استانستو كل نهار اثنين وكل نهار أربعة. دونك اليوم باش نقعدوا في اللي ميتي داتا، نحوسوا بيكم من دومين الدومين. نهار الاثنين حكينا على الميتين فيترينير، اليوم نرجعوا نحكيو على الميتي داتا. ريلاتيفمون هما يتسميو دي ميتي جدد، ريلاتيفمون معناتها جانسيست، ومازالوا معناها فيهم ديما دي زاسبي ماهمش معروفين. دونك كل فرصة باهية باش نزيدو نتعرفوا عليهم أكثر. معايا علاء باشا في الإخراج ومحمد الأحمر في الإخراج الرقمي. حتى تتفرجوا فينا على فيسبوك، تتفرجوا فينا زيد على الشين يوتيوب وعلى لينكدين تاع راديو اكسبريس اف ام. معكم هاجر بوجماعة في الميكرو، يجي بحذايا حمدي هديلي دونك ديريكتور دو بزنس يونت ا ديفوتي. مع السلامة حمدي. السلام، مرحبا هاجر. شكرا على الاستضافه وشكرا للاكسبريس اف ام. مرحبا بك. باش تقرب شويه للميكرو باش نسمعوك مليح. دونك ديريكتور دو بزنس يونت ا ديفوتي. نبداو بالبزنس يونت ولا بديفوتي؟ نخلي لك الشوا يعني. ماذا بيا نبداو بالجو بريزونت اول حاجه، بعد باش نحكي شويه على ديفوتي ومن بعد باش نحكيو على لي ميتي. داكور، تو نحكيو على بزنس يونت. اش معناتها ديريكتور دو بزنس يونت من بعد؟ دونك حمدي جيت من الدومين نتاع التليكوم، معناتها هذا شغلنا نحكيو في الاوف، ومشيت للانفورماتيك كواك قراب شويه. سي دي كوزان قراب ياسر، قراب ياسر سورتو معناتها تو في اللير مودرن معناتها الانفورماتيك والتليكوم قربوا ياسر لبعضهم. جوست نحب نحكي لك شويه على الباركور نتاعي. جو سوي ان بور برودوي تونيزيان. قريت في تونس، تخرجت عام 2005 من سيبكوم كوم انجينيور ان تيليكومونيكاسيون. مي كنت مغروم ياسر بالانفورماتيك بوندون مي زيتود زاده. من بعد وقت اللي دخلت الدومين بروفيسيونيل ان فيت خدمت عامين في تونس، خدمت في الكاتيل جوستومون. ومن بعد فوالا سيتي ليلدورادو اوروبيان. فما برشا فاغ كبيره وقتها ليبوك العباد اللي خدمت البرا، اللي خرجت تخدم البرا. انا خدمت 11 عام ما بين بلجيكا وفرنسا. j'ai fait beaucoup de grands comptes justement. J'ai travaillé pour donner voilà mon parcours. Juste on essaie de pas citer de marque. Voilà, j'ai travaillé pour des grands comptes surtout في le gestionnaire d'actifs. D'accord. Ou les banques d'investissement essentiellement. J'ai fait du développement informatique avec plusieurs technologies, plusieurs stacks techniques. وفي الاخر معناتها عملت un peu de gestion de projet ou un peu de la direction de projet. D'accord. En 2017 رجعت لتونس parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de travailler معناتها على المارché tunisien. J'ai fait de la direction de projet essentiellement, direction de centre de service Z pour des clients, toujours avec des clients européens. Moi j'ai cette capacité en fait. لخاطر عشت dans les deux rives de la Méditerranée. عشت في تونس، قريت في تونس وخدمت في تونس، ومن بعد خدمت لبرا pendant une certaine période اللي محترمة 11 عام pratiquement. وكرجعت لتونس donc j'ai cette connaissance, cette bi-connaissance des deux marchés. Des deux marchés. اللي سهل لي مثال pour travailler زاد comme directeur de centre de service avant de rejoindre Devoteam comme directeur de BU. D'accord. قبل ما نحكيو على ديفوتيم وعلى الديريكتور نتاع BU، العشرة 11 سنة دونك اللي معناها مشيت فيهم لبرا ورجعت، شنو حسيت كمان؟ معناتها سي اون ديسيني كمان غبت فيها. معناها اش حسيت ما بين قداش 2007 2017 سي سا هكاك كيفاش حسيت معناتها تونس تبدلت سورتو في معناتها لي ميتي، معناتها دومين اي تي، ميتي داتا. معناها حسيت فما ايفولوشن، شنو الشونجمون اللي حسيتو؟ فما حاجات qui ont suivi. D'accord. حاجات qui ont évolué et qui n'étaient pas très loin du niveau que j'ai vu en Europe en général. وفما حاجات اللي قعدوا un peu à la traîne. D'accord. Donc voilà كيما مثال les outils اللي نخدموا بهم مع الكاليتي لوجيسيال مثال. Voilà الخدمة على الكاليتي لوجيسيال c'était pas vraiment au même niveau. مازالوا شوية فما لونتور. Donc j'ai pu apporter mon expérience par rapport à ça et c'était vraiment très intéressant معناها. داكور. اي اذا نقولوا الباهي والخايب بيان سور باش نجموا نقدموا يفو معناها. بعد كي نحكيو على ليميتي جو بي ديتايي سا. دونك كي جيت لتونس دونك ومن بعد معناتها جيت لليكيب ديفوتيم. نجموا نحكيو على ديفوتيم شويه. اي نحكيو على ديفوتيم. ديفوتيم c'est un cabinet de consulting digital, une multinationale présente aujourd'hui sur 3 grandes régions, l'Afrique, l'Europe et le Middle East. هي basée essentiellement في فرنسا. هي basée في فرنسا. كي نحكيو ديفوتيم نحكيو على أكثر من 10,000 collaborateurs. Donc c'est un groupe d'une assez grande taille avec un chiffre d'affaires global qui dépasse le milliard d'euros. D'accord. Donc إذا كان نحط الفوكس maintenant على ديفوتيم Tunisie, c'est une entreprise qui est en activité depuis 2010. Donc on a beaucoup de vécu زاد.
avec en fait deux principaux pôles. Un pôle consulting qui adresse essentiellement 3 offres. Business transformation, transformation digitale, ou ZADA, l'infra et cybersécurité, qui donne du soutien aux 2 premières offres en fait. وهذا c'est un pôle qui adresse l'Afrique, le marché africain qui est un marché en plein essor, ou le marché tunisien avec tous les grands comptes tunisiens. Donc, le service et conseil en stratégie digitale, c'est ça? Exactement. Voilà, les 3 offres اللي قلت لك عليهم. عندنا le pôle technologie, on l'appelle pôle technologie, c'est ce qui me concerne, نخدم في البول هذا. Le pôle technologie, en fait, il offre des services numériques اللي هما qui répondent aux besoins d'externalisation des ressources ou des expertises chez les clients. D'accord. Le client نتاعنا, on adresse essentiellement que des clients en fait européens et au niveau du Middle East. D'accord. Donc basé في تونس mais تخدموا مع des clients البرا nearshore كما. C'est du nearshore. C'est du nearshore ce qu'on fait. إذا كان نحبوا نستعملوا كلمة nearshore. Malgré que voilà, c'est tellement devenu démocratisé le travail à distance. C'est que حتى كلمة nearshore commence à être un peu has-been. D'accord. معناتها كي نحكيو nearshore اليوم نخدموا avec des clients grands comptes européens par exemple, grands comptes français. اللي هما في حد ذاتهم حتى dans leurs équipes, ils ont des gens par exemple des projets qui sont à Paris et des gens qui travaillent depuis Marseille, depuis Lyon, depuis Toulouse à distance. Quelle est la différence entre quelqu'un qui travaille sur le projet depuis Marseille ou depuis Tunis? Voilà, si on garde le même ou le حتى خير du niveau d'expertise, niveau de qualité de la ressource et de l'expertise, il n'y a pas de différence. كانت فما des barrières avant Covid ساهم باش ينحي les barrières هذوما. Il a accéléré, que si on veut voir le bon côté des choses entre guillemets, le Covid il a accéléré le travail à distance ou l'utilisation les outils justement numériques ou digital. والبا هذا زاد il a réussi grâce à nos compétences tunisiennes qui sont moi je défends beaucoup les compétences tunisiennes. لا كلارمون ديما كي نحكيو على الميتي داتا والاي تي نقولوا راهم مطلوبين برشا البرا معناها تالمون معناها يسون بيان كاليفيي. نقص كي تحل معناتها الباب نتاع النيرشور ولا الترافاي à distance, on a pu assurer. On a pu assurer, c'est ce qui a ancré la culture هذيا. Aujourd'hui نخدموا مع des clients européens avec un très bon niveau d'expertise في لي ميتي اللي باش نحكيو عليهم. اما قبل ما نحكيو على الميتي هذوما انا ماذا بيا نحكي على الميتي نتاعي en tant que business unit directeur. Juste une question قبل حمدي معناتها دونك معناتها les services تاعكم adressés للأوروب pour l'instant, si j'ai bien compris. Middle East aussi. Ou le Middle East, Zeda. Donc, ce qui est adressé في تونس, peut-être j'anticipe une question j'ai un بعد اللي هو juste l'offre d'emploi في Devoteam يعني le marché de l'emploi on va dire. معناها هذا هو شنو محلولين على تونس. Mais vos services ils s'adressent à 100% البر les services نتاعنا. D'accord. تنرجعوا لها من بعد. Donc business unit. Un business unit ou un directeur de business unit, c'est moi je le dis toujours, c'est un entrepreneur au sein de l'entreprise. Parce qu'il gère un business au sein de l'entreprise, il a un budget qu'il doit gérer, un business qu'il doit conduire, بما فيهم gestion de risque, بما فيهم staffing, etc. Et business unit نجم تكون عندها taille كبيرة, نجم يكون فيها 40 collaborateurs, 50, 100 collaborateurs. Donc, il doit s'appuyer aussi sur des managers. Il doit coacher ses managers, faire monter des managers et des middle managers pour assurer une gestion de proximité avec le collaborateur. Donc, c'est très important. Un business unit manager, c'est quelqu'un qui doit avoir la maîtrise de son business et de son équipe. Et il doit aussi savoir déléguer. D'accord. Donc, l'équipe قداش فيها, par exemple? L'équipe taille, c'est dans les quarantaines aujourd'hui. D'accord. Ça ne cesse d'augmenter. الكلهم basés هوني ولا مخلطين ils sont basés في تونس الكلهم basés à Tunis. D'accord. Pas forcément كلهم في تونس, ينجم يكون فما شكون يخدم من لي ريجيون من سوسه من صفاقس. justement ça c'est intéressant. هي معناتها السؤال تاعي قبيله قلت معناتها لي سيرفيس ادريسي للبرا لكن معناتها محلولين على المارشي دو لومبلوا التونسي دونك حتى على لي ريجيون. حتى على لي ريجيون. داكور دونك combien de régions à peu près? عندنا شكون يخدم على من مستير, فما شكون يخدم من سوسه من صفاقس. دونك عندنا cette possibilité là. Mais les grandes villes معناها احنا on se limite pas. هذا شنو عندنا توا. Il faut être équipé un minimum. Donc, l'infrastructure, je suppose. Effectivement, il faut avoir une bonne connexion, le bon matériel. Il y a une présence sur site
اللي احنا flexible فيها. احنا on fait du travail hybride, hein. Pratiquement toutes les sociétés le font aujourd'hui. C'est un avantage en fait, c'est vu comme un avantage d'avoir cette flexibilité là. احنا الخدمه نتاعنا في النيرشور par définition elle est à distance. Donc voilà, on ne va pas obliger ou mettre une condition sur le travail sur site à 100%. Donc on a cette flexibilité là. D'accord, mais il faut être quand même présent à un minimum sur site. Mais c'est bien pour la cohésion de l'équipe. Oui, bien sûr. تعرف moi العباد اللي تخدم معاهم mais فما cette flexibilité اللي حكيت عليها أنت اللي تسهل أنه إنسان ينجم يخدم حتى كما قلت من une autre ville. Donc هذا البزنس يونت entrepreneur في وسط l'entreprise بيدها. هو بيدو يجري في ايكيب كاملة. Alors اليوم كنا باش نحكيو على لي ميتي نتاع زاد باش نركزوا على الميتي نتاع الديفوبس والميتي نتاع الديفلوبور وشنو الفرق ما بينهم الزوز حمدي. خلينا نبداو بالديفلوبور باسكو سي لو ميتي اللي هو le plus commun aujourd'hui. Le plus connu, ديما نراو معناها فما دوموند كبيرة على لي ديفلوبور دونك on explique un peu. Les développeurs c'est des ingénieurs ou des compétences qui vont créer le logiciel. Donc ils vont le développer avec plusieurs types de technologies. نجم نحكيو Java, .NET. En fait, il y a plein de langages de programmation, في الباك ولا في الفرونت. On parle de développeur full stack, quelqu'un qui va vraiment maîtriser toute la stack technique, back to front. C'est le métier le plus répandu aujourd'hui et le plus demandé, où il y a أكثر choix technologique en termes de contenu technique في développement. نحكيو عليه في les domaines كل نحكيو عليه في الجيمنج نحكيو عليه في tous les domaines. Du dev web, et femme des familles en fait, femme des familles de dev plutôt Java, d'autres le stack JS, d'autres stack plutôt PHP, Symfony, etc. Donc on couvre tout ça, tout le spectre technologique des développeurs. Quand نحكيو شوية زاد على DevOps parce que c'est un métier vraiment très très intéressant. Le DevOps كيما اسمه يدل عليه Dev et Ops. Dev c'est pour développeur et Ops لأن نحكيو على l'infra surtout. Voilà, c'est plutôt c'est en rapport avec l'infra ou le déploiement. Et ça marche très bien avec l'agilité. Voilà, احنا قبل كانوا العباد يخدموا بالcycle en V. On développe le produit pendant un certain temps, pendant une période تنجم تكون طويلة برشا. ومن بعد un effet big bang. Un jour, on décide de mettre en prod ou de déployer. هذا فيه ريسك كبير. ينجم الكليون يكون يستنى في حاجة يجي حاجة أخرى. فما ريسك نتاع ديفيرجنس كبير ياسر. المشكلة هذه تحلت بالagilité, ça fait des dizaines d'années maintenant. Où DevOps il s'inscrit dans ça. Donc raccourcir la boucle de feedback. Donc on livre plus souvent des petites itérations et on a le feedback rapide. Donc DevOps وين يعاون لهنا. En fait, ce qui est développé au niveau des développeurs, il va arriver sur les serveurs ou là, en déploiement sur le cloud, etc. Très rapidement, avec des petites itérations. Ou c'est à travers des outils, des pipelines, des outils qui à la Kubernetes. Il y a une technologie qui assure la haute disponibilité des applications. Ou des services qui ont haute disponibilité. Des technologies et les DevOps, pour assurer ce niveau de service. هو اللي يعمل les acrobaties finalement هو المايون معناها ما بين معناتها بينكم انتوما وبين الكليون. Voilà, ما بين l'exploitation du produit ou le développement. C'est lui qui fait le lien ما بيناتهم. D'accord. Question donc معناتها les sociétés اللي تخدموا معاهم معناها vous êtes basé نعاود à Tunis معناها ولا en Tunisie et معناتها vous rendez des services, des conseils, معناتها consultations les sociétés qui sont spécialisées شنو les domaines, شنو les secteurs اللي تتعاملوا معاهم. Je suppose il y a différents secteurs. Il y a plusieurs secteurs. نخدموا مع le secteur d'industrie. Vous êtes le secteur retail, de l'assurance. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de secteurs. Pas مش limite finalement. Non, il n'y a pas de secteur qu'on se prive. Nous faisons les secteurs pratiquement الكل, ça dépend du besoin. D'accord. اليوم البروفيل نتاع الناس اللي تخدم معكم معناتها ديفوبس ديفلوبر بزنس يونت اليوم منين جايين معناها من كل اوريزون يعني فين قارين في تونس خاطر نعرف اللي في الدومين هذا زاد فما برشا فما ناس راهو عملت ريكونفيرسيون انت مشيت من التليكوم للانفورماتيك اللي هما قراب مي فما ناس عملت ريكونفيرسيون اكبر معناها عملت عندي très bons exemples. عندي très bons exemples. On ne se limite pas. Toutes les compétences tunisiennes sont bonnes. Après, il faut se donner les moyens. Peut-être حاجة اللي ما حكيتش عليها من الأول في Devoteam. احنا في Devoteam nous sommes partenaires on a 3 partenaires technologiques très importants.
اللي هما les 3 plus grands cloud providers. نحكيو على جوجل جي سي بي دونك الكلاود نتاع جوجل، نحكيو على ازور نتاع مايكروسوفت et AWS. Les 3 هذم sont des partenaires technologiques avec Devoteam. هذا شنو يعطينا؟ يعطينا des accès à des training paths احنا نسميو de parcours de formation اللي هو facilité واللي احنا عندنا عليه accès par exemple sur GCP avec des accès des certifs qu'on peut passer. Donc احنا ناخذوا la ressource نجم تكون حتى sortie d'école. يعمل expérience معاكم on développe voilà. ينجم يكون زاد en backup avec d'autres ressources qui sont en mission chez le client. باش ياخذوا معناتها le matériel nécessaire en termes de technologie, en termes de skills. حاجة أخرى importante على الآخر avec le skill technologique معناتها skill technique. فما le skill زاد relationnel. Parce que nos soft skills. Nos consultants sont amenés à travailler dans des équipes clients. Donc باش يحكي مع الكليون، ينجم يحكي مع المانجر نتاعو côté client. Donc هذا c'est très important d'avoir aussi une aisance في المعاملات نتاعو. ونعرف اللي معناتها جينيرالمون سوفت سكيلز يجيو بالاكسبيريونس، راه ما يجيوش معناتها فما انسان معناها تلقاها عنده معناها لي ريسورس هذوما ما عنده استعداد، اما فما الاكثر معناتها معناتها او ميم طون لونتربريز تكون هي اون ايكول، يعني تكمل الفورماسيون اللي ما جاتش في اليونيفرسيتي. اي لا جو سيك معناتها نحكيو على دي ميتي كي ديفلوب رابيدمون، معناها يتبعوا الفيتاس نتاع الديفلوبمون نتاع التكنولوجي، دونك فما زاد الفورماسيون كونتينيو جو سوبوز. On est toujours en formation, on a des milestones pour les certifications, on est même objectivé en termes de nombre de certifications, en termes de qualité de certification. Où les partenaires technologiques نتاعنا يعاونونا في هذا. داكور. قبيله سالتك على ليكيب نتاعك، قلت لك انت قداش جاري من عندك في ليكيب نتاعك، دونك قلت لي 40 مي aujourd'hui مي قداش من بروفيل اليوم يخدموا في ديفوتيم في تونس، معناها ريبارتي على التيريتوار الكل كما قلت انت سوسه صغير. كي نحكيو ديفوتيم تونس سي بلو دو 100. أكثر من 100 collaborateurs aujourd'hui. D'accord. أكثر من les deux pôles. أي وتنجم تتوسع أكثر. عندنا des collaborateurs زاد اللي هما en France essentiellement sur site. خاطر احنا c'est vrai que نخدموا en nearshore mais زاد عندنا la possibilité de faire du détachement professionnel. C'est-à-dire le collaborateur il est sous contrat tunisien. Généralement c'est dit مع Devoteam. Il peut aussi exécuter une mission sur site en France. Moyennant un détachement professionnel. معناتها تبعتوه معناها اي دونك ça fait une expérience de plus. Exactement. عندنا زاد cette possibilité là et on a des consultants qui sont dans ce mode de fonctionnement. D'accord. Donc اليوم فما beaucoup d'opportunités. قلت انت معناتها حتى يخرجوا من l'école معناتها يعملوا expérience معكم. Il y a la formation معناتها اللي ما تقفش، il y a le détachement. Donc اليوم il y a de belles opportunités معناها Très bien. في les métiers معناها les profils les différents profils اللي موجودين في l'équipe. بالضبط. نحب نعطيك وجهة النظر نتاعي في الموضوع هذا. اي انت اللي قبيله قلت لي فرحان برشا اللي روحت لتونس، دونك اعطيني وجهة النظر. بالنسبة لي الكومبيتونس تونيزيان elle est toujours au niveau. Elle est toujours au niveau. L'ascenseur social اللي حكي عنيه برشا اللي هو معناتها passer par l'école tunisienne, les écoles d'ingénieurs, etc. et après avoir un travail et commencer à construire une carrière. الحاجة هذه نمن بها encore في تونس. نمن بها رغم اللي فما des difficultés mais ça marche toujours. Je pense que les compétences tunisiennes n'ont rien à envier par rapport à des compétences européennes. Il faut juste mettre en place le bon environnement de travail, le bon environnement de formation. وزاد فما لهنا un rôle important نحب زاد نقول عليه اللي هو le noyau élémentaire نتاع la société et la famille. بالنسبة لي la famille doit supporter معناتها les jeunes, les étudiants ou les élèves ingénieurs pour accomplir معناتها leur parcours. أنا جوست كلمة برك نحب نشكر أمي وبابا على السبور نتاعهم زاد خاطر moi je viens de cette école là معناها. D'accord. Donc le soutien de la famille مهم ياسر معناها باش تمشي بعيد. انت قلت عملت 10 سنين اكسبيريونس لبرا وقلت روحت وفرحان اللي روحت وتامن معناها بالانفيرونمون تاع الخدمه وباللي كومبيتونس تونيزيان الفاصون كي نحكيو على ميتي داتا واي تي وغيره ديما راه نقولوا رانا تبارك الله معناتها في تونس عندنا ديكسيلون بروفيل وان باراليل معناها ديما نحكيو على سكون ابل هجره الادمغه والناس اللي معناها قاعده تمشي خاطر تلقى معناها مايور انفيرونمون ولا معناتها مايور سالير
خاطر سي une motivation هذيك معناتها يمكن حتى la première motivation اليوم. Donc qu'est-ce qu'il faut faire justement باش ما تهربش الناس ولا باش تمشي كيف كنتي ومن بعد ترجع؟ احنا نحكيو برشا على لو فلو من تونس يخرجوا لبرا. فما زاد ان اوتر فلو تاع من برا يرجعوا لتونس. سي با لو ميم فوليوم. À mon avis, العباد اللي تحب تعمل expérience en Europe, il faut se donner les moyens pour. D'accord. وهذا نعملوه احنا في ديفوتيم. On peut commencer en nearshore. Donc on se prépare avec du travail sur des projets à forte valeur ajoutée, avec des environnements de projets européens. C'est très intéressant parce que les projets sont très intéressants. Les clients sont des grands comptes. Il y a des enjeux kbar par rapport à leurs produits. Ça prépare déjà à une entrée sur le marché européen. D'accord. Moi, je ne peux pas m'opposer à quelqu'un qui va faire la même chose que moi j'ai fait. Bien sûr. Ouais. Donc ça peut être quelque chose de bien, mais il faut bien le préparer. Il faut bien avoir les outils, les skills pour le faire. Et je pense que le fait de travailler dans l'environnement européen, قبل ما نمشيو لغادي c'est نتكونوا هوني بالكدا باش نمشيو bien armés. Et je pense que ça peut être un boost de carrière pour ces gens-là. D'accord. انت ما تعطيش alternative معناتها للناس انه في عوض يخرجوا لبرا directement ils peuvent passer par une société basée في تونس وهي تعطيهم l'opportunité باش يخرجوا لبرا. يقولوا لي معناتها l'autre fois كيف حكينا على les métiers معناتها IT قالوا لي c'est des profils très capricieux في le recrutement, c'est vrai ou pas? C'est vrai, parce que le marché est assez concurrentiel. Voilà, et c'est des profils qui sont très demandés. Après, on fait jouer nos atouts. Et généralement, ça marche bien. D'accord. Donc, je sais qu'il y a un job dating, quelque chose comme ça. Rapidement, donc on va clôturer. Job dating, le 8 et 9 mars, في l'hôtel Novotel Lac 2. قلت لي marques, قلت لي marques, قالهم لي الكل. Voilà, donc 8 et 9 mars, venez nombreux. C'est un environnement très, très important. Donc, vous serez en contact avec des représentants جايين من Devoteam France. On a beaucoup à échanger. فما des opportunités كبار مع Devoteam Tunis pour du nearshore et pourquoi pas aussi pour du détachement plus tard. Donc voilà, venez nombreux. C'est très intéressant en tout cas. L'environnement de travail est bon, globalement. Il est très bon même. Le bien-être نتاع الناس اللي On travaille beaucoup sur ça. D'accord. فما حد هنا يقول لي لي غاش قاعد لا c'est un sujet très الهابينس en fait في الخدمه c'est un sujet d'ailleurs اليوم الصباح برك عملنا عليه réunion. D'accord. Avec la personne اللي انت خممت فيها. اللي دورة صحراوي اللي حاضرة معنا في الاستوديو في الاوف. Voilà, elle fait un magnifique travail Dora sur la partie RH, DRH. Le happiness في الخدمة, les bonnes conditions de travail. C'est important aussi pour garder les profils intéressants. C'est pour garder, fidéliser et pour le bien-être de nos collaborateurs. C'est très très important. Hamdi, merci beaucoup. Donc, حكيت لنا على les différents profils, على Devoteam, على comment garder justement les profils qualifiés في تونس فما alternative انك justement les sociétés nearshore ولا offshore هنايا معناها اللي تعطيهم opportunité باش يخرجوا لبرا اما باش يرجعوا يعملوا l'expérience ويرجعوا comment les garder معناتها en quelque sorte. Merci beaucoup عليا باشا في الاخراج اللي مقبله ويقول لي وفي الوقت محمد الأحمر في الإخراج الرقمي خاطر كنتوا تتفرجوا فينا. Merci Céline pour la coordination ou Dora pour le sourire ou la présence في الاستوديو. كانت معكم هجر بوجان في الميكرو.